an balimaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn nin waati na aw minnu sɔgɔlen don kati 24 la donc nin ye an ye su in na donc ka kɛ ni nin heure in ye an ɲɛ b'a la sɔnni nɛgɛ kanɲɛ fu kan ka se 0 heure kan ka se sɔnni donc ni an ye Pankulu jigiyɔrɔ la aéroport international Modibo Keita donc ni an ye aéroport Modibo Keita kɔnɔna la bi su in na an ka finitigilakaw donc kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana ɲɛmaayaso olu ka wulikajɔ kɔnɔna la u ye hélicoptère ni o de ye kɛlɛkɛ hélicoptère 2 ka a san a yɛrɛla k'a fɔ a sanna an ni irisiw ka collaboration ni bolokɔrɔ an ka jamana a ka waganɛ mun bɛ yen ni olu bilalen don musaka min bilalen don finitigilakaw ka maramafɛnw o sanni kama donc o de kɛra ka avion kofɔlen san donc a sanna an yɛrɛ de kunna wari la fo mɔgɔw ka pereperelatigɛ k'a fɔ a man di an ma jamana foyi fɛ an yɛrɛ de ka musaka donna la ka a san donc bisu in na o hélicoptère o 2 o de réception a kunbɛli o baaraw bɛ ka kɛ nin waati in na donc an ka jamana ministre min ka cɔjɔsilen don finitigilakaw ma colonel Sadio Kamara ɲɛ b'a fɔ ɲɛ b'a jɔlen na cogo min na Sadio Kamara donc nin ye ale de a n'a ka maaw yaasa ka se ka na ni hélicoptère den 2 in ka a kunbɛn nin waati in na Sadio Kamara donc ale filɛ nin kɛnɛ kan donc irisiw ka jɛkulu bɛ yen donc irisiw ka jɛkulu bɛ yen nin waati in na donc Pankulu den 2 ni o de hélicoptère kɛlɛkɛ hélicoptère de don kɛlɛkɛ hélicoptère an ka jamana ɲɛmaaw ye mun san ka tɛmɛ ministre fɛ ministre ni a ka cɛw ɲɛsilen don finitigilakaw ma ministre de la défense et des anciens combattants Sadio Kamara donc i n'a fɔ a ɲɛ b'a la cogo min na ale yɛrɛ bɛ nin kɛnɛ kan bi a nana yaasa ka se ka na hélicoptère den 2 in ka a kunbɛn donc a ye vidéo partager ka caya yaasa mɔgɔw bɛ se k'a lasɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ kɔnɔ donc nin ye hélicoptère ninnu ja ye donc u bɛna jigin sisan nin waati in na ka bɔ Pankulu kɔnɔ comme an y'a fɔ a ye cogo min na an bɛ aéroport international Modibo Keita la su in na hélicoptère bɛna jigin. Voilà Mali ani Russie jamana an ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna la o de kɛra sababu ye an ka jamana ɲɛmaaw u ye nin hélicoptère den 2 san a sanna an yɛrɛ ka musakaw de la an yɛrɛ ka nafolo de la an ka jamana waganɛ mun bɛ yen ni a bilalen don yaasa ka se ka maramafɛnw san a yɛrɛ k'a fɔ nin an ka jamana ɲɛmaaw u ka wulikajɔw ani u y'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ yaasa ka se ka coopération militaire fɛn fɛn ni Bamaci bɛ se ka kɛlɛ Bamaciya jɛkulu bɛ se ka kɛlɛ sira fɛ an ka jamana ɲɛmaaw i n'a fɔ colonel Asimi Goita ani Sogɛl Kokala Mayiga a y'a fɔ a ka discours la cogo min na a taalen Nations Unies u ka kɛnɛ kan ka yɛrɛ k'a fɔ nin waati in na ko ni anw y'a ye k'a fɔ sira fɛn fɛn ni o de bɛ se ka ɲɛ anw ma an bɛ taa o siraw fɛ yaasa ka se ka Bamaci jɛkulu kɛlɛ partenaire ni o de ye jɛkulu ye fɛn fɛn n'a ye ni o bɛ se ka anw dɛmɛ an tɛ maa bɔ maa la wa an tɛ kɛ fitiri wale maa si ma ko an bɛ taa o sira fɛ yaasa ka se ka minɛnw ɲini ka di an ka finitigilakaw ma ka se ka Bamaci jɛkulu kɛlɛ ka an ka jamana lafiya bawo an b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ donc fɛn min ye maa jugu ninnu ni o de ye terrorisme ye a kɛlen don ka jamana in sɛbɛ kosɛbɛ a bɔra jamana nord fɛ ka na fɛn min ye cɛmancɛ ni o ye centre ka bɔ fo centre la ka na jamana fan caman fɛ hali kununko Kayi sira la donc Kayi sira la encore aw bɛɛ y'a ye k'a fɔ attaque kɛra donc an ka jamana ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ nin waati in na u bɛ fɛ ka na fɛlɛ de kɛ fɛlɛ mun bɛ se k'a to Bamaci jɛkulu ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Sogɛl Kokala Mayiga a taalen Nations Unies ka ɲɔgɔn ye senfɛ a y'a yɛrɛ k'a fɔ wale fɛn fɛn ni o de bɛ kɛ sababu ye Mali jamana bɛ se ka Bamaci ninnu kɛlɛ ko an bɛ taa o wale siraw fɛ wale fɛn fɛn bɛ yen a yɛrɛ k'a fɔ ko partenariat ni o de jɛɲɔgɔnya ye ni an kan k'a kɛ ni jamana fɛn fɛn ye ni an kan k'a kɛ ni jamana fɛn fɛn ye yaasa an ka jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na jamana sɛnɛkɛlaw burusikɔnɔnaw la u bɛ se ka t'u ka sɛnɛfɛnw kɛ cogo min na k'a sɔrɔ u ma siran Bamaci jɛkulu ɲɛ ko an bɛ taa o siraw fɛ a tilala k'a yɛrɛ k'a fɔ tuguni ko an tɛ kɛ maa si ma jugu ye partenaire mun bɛ an bolo kɔrɔ ko an tɛ kɛ u ma jugu ye wa an b'u fo k'u waleɲumandɔn u ka wulikajɔw la nka ko fɛn min ye Bamaciya kɛlɛli ye maa fɛn fɛn bɛ yen ni an ye k'a fɔ sira fɛn fɛn bɛ yen ni o de kan ka ɲɛ malidenw ma k'u n'o sira ta donc ɲɛ b'a la cogo min na an ka jamana ministre bɛ kɛnɛ kan colonel Sadio Kamara donc a bɛ sɛrɛ kan waati in na ani irisiw olu ka bolo ɲɔgɔnma kɔnɔna la donc an ɲɛ b'u jɔlen na u bɛ ka kuma falen nin waati in na Pankulu ninnu ni o de hélicoptère kɛlɛkɛ hélicoptère ninnu k'a fɔ ka da kan kɛlɛkɛ hélicoptère don u filɛ nin ye donc olu de bɛna jigin a kunbɛnli baara de bɛ yen su in na a ye vidéo in partager a y'a partager yaasa maliyɛnw bɛ se k'a lasɔrɔ
Mali kono ani Mali ko ka anga jamana nyama frontière la fanga kono ye wulikajɔ minnu kɛ wulikajɔ minnu o dɔ bɛ tali kɛ maramafɛnw na baw maramafɛnw olu de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Bamanciya jɛkulu kɛlɛli la yaasa an ka finitigilakaw o bɛ se ka maramafɛnw sɔrɔ an ka finitigilakaw u bɛ se ka Bamaci jɛkulu kɛlɛ u bɛ se ka galabu fɔ ni diɲɛ don o don an ka jamana ɲɛmaaw donc ka tɛmɛ ministre fɛ mun ka ca ɲɛsilen don finitigilakaw ma u y'a yɛrɛ k'a fɔ fɛn fɛn de ye wulikajɔ ye donc o na o wulikajɔw kɛ donc colonel Sadio Kamara n'a fɔ an ɲɛ b'a la cogo min na donc a jɔlen filɛ nin ye donc ale yɛrɛ de nana pankulu jukɔrɔ la yaasa ka se ka na ni minɛn kura ninnu ni o ye hélicoptère den fila ye ka na a kunbɛn an bɛ o de kɛnɛ kan su in na Bamakɔ aéroport international Modibo Keyita la a ye vidéo partagé a y'a partagé yaasa mɔgɔw bɛ se k'a lasɔrɔ a ye vidéo partagé. Voilà comment on a fait donc a vidéo partagé yaasa mɔgɔw bɛ se k'a lasɔrɔ an ka jamana ɲɛmaa colonel Sadio Kamara a filɛ nin ye ka yɛlɛ pankulu nɔfɛ donc colonel Sadio Kamara a filɛ nin ye ka yɛlɛ pankulu nɔfɛ donc pankulu ninnu o de bɛ nin avion belebeleba in kɔnɔ ni o de ye hélicoptère den fila ye donc su in na an nana o hélicoptère de kunbɛli la. Voilà, il n'a pas de jamana nyama jolena chogomna jamana ministre mun ka chaw nyeslono kala chawma ministre de la défense et des anciens combattants colonel Sadio Kamara donc anyabe a jolena chogomna ayr la kafo ni hélicoptère den flan nu o sera ka soro anga jamana bolo ka sabu ke ani risi jamana oluka bolo ni nyogoma ina fa anga jamana premier ministre a fo chogomna aka discours se fait ka to jinser nani tomba Nations Unies oluka nyaay se fait ka fo fem munye fele fem ni o dem na ke sabu ka Bamanciw daga bɔ an ka jamana da la an ka jamana ɲɛmaaw na o fɛlɛw ta wa an bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ ni mɔgɔ n'a ye k'a fɔ ko mun bɛ se ka ɲɛ anw ma yaasa ka se ka Bamaci jɛkulu kɛlɛ kɔrɔta yɛrɛ k'a fɔ an tɛ maa si juguya la an ka jamana ma deli ka kɛ fitiriwale jamana ye maa fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u delila ka anw dɛmɛ donc an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo an tɛ kɛ fitiriwale o ma nka ko fɛn min ye fɛlɛ ni dabaliw an ka jamana bɛ ka o de ta ni furancɛla fanga in kɔnɔna la fɛlɛ ni dabali ɲumanw fɛlɛ min bɛ kɛ sababu ye yaasa ka se ka Bamaci jɛkulu kɛlɛ wala an ka jamana ministre a bɛna dakuɲɛ fila di aw ma donc colonel Sadio Kamara a bɛna dakuɲɛ fila di aw ma nin waati in na donc ka se ka ɲɛfɔli caman kɛ aw ye hélicoptère ko in kan. Oui, monsieur le ministre, une seule question. Non, non, attendez. Une seule question, ou bien comment vous allez vous... Voilà, en français, en bambara. En bambara. Bonsoir. Alors, oui, pardon. D'où viennent ces hélicoptères, s'il vous plaît? Nous sommes ici ce soir pour réceptionner 4 hélicoptères type MI 171, des armes et des munitions. Les armes et les munitions sont offertes par la Fédération de Russie. Les 4 hélicoptères, 9 comme vous pouvez le constater, ont été entièrement acquis du budget national. Cet événement est une nouvelle illustration de l'effort particulièrement constant que le peuple malien consent pour l'équipement de son armée. C'est aussi un exemple supplémentaire du souci constant de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour le renforcement des capacités opérationnelles des FAMA. L'État malien a acheté
ces hélicoptères auprès de la Fédération de Russie, pays ami avec lequel le Mali a toujours entretenu un partenariat très fructueux. C'est la concrétisation d'un contrat signé en décembre 2020, rentré en vigueur en juin 2021. L'extrême rapidité de l'exécution de ce contrat montre la fiabilité et le sérieux de ce partenaire qui nous a toujours donné satisfaction dans le cadre d'échanges gagnant-gagnant. L'appui des spécialistes russes va nous permettre de progresser très rapidement et de maîtriser tous les aspects liés à l'exploitation des hélicoptères. Je vous remercie. Je suis nommé en Kananga hélicoptère d'eau. Hélicoptère nous Mali de Oussa. C'est Jamana. Kafara hélicoptère nous ka. Résuye Marfani, Marfakita d'Odi Mali Mafu. Hélicoptère de hélicoptère est nani. Marfani, Marfakita nous dira Mali Mafu. Ame domina komini maleni risila kelen do ka antiga de nyogoma la kana mun konnala andalen do ala nimbara nu kera chuga amina kapo Risuka coopération. Comité d'Ida. Kata Sambo, menumbuhkan naik Matamba. Anda Voilà, awaraka anga ministre ga kuma mesa. Ministre nga chonye tleno défense ani ancien combattant ma colonel Sadio Camara. Donc prépare la tigali mumbe ka daka an kunya foko hélicoptère d'enfla. Nga ministre reka korofo la ayara ka foko hélicoptère denani. Hélicoptère denani ay Moussa an reka kuna nafolo la an reka kuna warla hélicoptère denani. Donc ore digna suina donc ore prépare la tigali hélicoptère denani an kunya foko madame nako d'enfla nga ministre reka korofo la ayara ka foko hélicoptère denani. Hélicoptère denani muni astana an yɛrɛ kuna warla an ka jamana yɛrɛ wakane bala wakane muni abolono ka abla fintigila kaw ka maramafɛnw tali kama a yɛrɛ k'a fɔ tuguni ko fɛn min ye pankulu in kɔfɛ ni o de hélicoptère denani in kɔfɛ maramafɛn dɔw b'a la ni o de marifa ani kisɛ dɔw ye ni tubabukan na n'u bɛ wele ko munition maramafɛn ninnu ko Irisi jamana olu ye o di an ka jamana ma Irisi ye o di an ka jamana ma ni o de ye maramafɛnw ye a tilala k'a yɛrɛ k'a fɔ tuguni ko nin waati in na ko coopération ni o de ye jɛɲɔgɔnya ɲuman ko o de bɛ Mali jamana ani Irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko ka kɛ ni nin waati in ye an ka jamana ɲɛmaa minnu bɛ furancɛla fanga kɔnɔ ko u ka wulikajɔw la wulikajɔ minnu ni u y'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛ fɛ ka Bamanci jɛkulu kɛlɛ fɛlɛ bɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa Bamanci jɛkulu ka se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana premier ministre ka kɔrɔfɔw kan a ye mun fɔ k'a fɔ ko Mali jamana ni waati in na ko fɛlɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ko kɛlɛ taabolo bɛna falen
ko sariya kuraw bɛna ta ko fɛlɛ kuraw bɛna ta yaasa bamaci jɛkulu olu ka se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ pewu ka jamana kɔnɔdenw lafiya jamana kɔrɔ ani caman caman fɛn sɛnɛkɛlaw ka se ka t'u ka sɛnɛw kɛ ko nin an ka jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita ani a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen nin ye u ka wulikajɔw ye wulikajɔ min kɔnɔ ni an sera ka hélicoptère den 4 san an yɛrɛ kɔnɔ wari la bi nka fɛn min ye maramafɛnw ni munitions olu dira an ma irisi jamana fɛ donc a bɔra ka ministre ka kɔrɔfɔw lamɛn san a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye collaboration cɛkɛɲɔgɔnya ɲumanw de ye Mali jamana ani irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko olu bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ fɛlɛ fɛn fɛn ni u bɛ se ka a bila sen kan yaasa bamaci jɛkulu an ka jamana kɔnɔdenw ka se ka lafiya ka daminɛ Mali kɔrɔn fɛ ka taa bila fo Mali cɛmancɛ ani Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ donc an b'aw lɔnna k'a fɔ an bɛ o de kɛnɛ kan su in na aéroport international Modibo Keita la ka yɔrɔ min fɔ ka a perepere-latigɛ ka a jɛ aw ye ka yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn min ye hélicoptère den 4 o de don an tun y'a fɔ a daminɛ ko hélicoptère den 2 hélicoptère den 4 o de kan ka jigin hélicoptère den 4 mun ni a sanna an yɛrɛ ka nafolo la an ka jamana waganɛba la waganɛ mun ni a bilala ka se ka maramafɛn ani ka minɛnw di an ka finitigilakaw ma u ka se ka bamaci jɛkulu ninnu kɛlɛ k'u dagabɔ an ka jamana dala su in na donc nisɔndiya do ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ministre yɛrɛ ka nisɔndiya yɛrɛ a yɛrɛ k'a fɔ nin ye wulikajɔ ye nin ye hakilina ye nin ye cɛsiri mun ni a taara an ka jamana ɲɛmaaw fɛ nin ye cɛsiri mun ni an ka jamana ministre finitigilakaw ka ministre ale ye o wulikajɔw kɛ yaasa ka se ka bamaci jɛkulu kɛlɛ. Mali yɛrɛ y'a san kuma la wa commande passera 2020 tout près. Mais a tun fɔlɔ fana ka 2020 décembre la. Ko dɔw bloqué tun don américain fan fɛ. O ni nin tɛ kelen ye o ni nin tɛ kelen ye minnu bloqué don n'olu sanna Mali fɛ n'o bloqué don k'o sababuya kɛ ko caman ye janfaw ni fɛn caman ye o bloqué bɛ halisa dɛ o fana ye fɛn min ma fɔ mɔgɔw ye kaza kelen ani hélicoptère kelen de y'o ye. O fana ye fila ye. O ye fila de ye mais kelen de kuma bɛ ka fɔ filanan kuma tɛ ka fɔ. Donc ye ministre ka stratégie faamuya sɔrɔsi de don n'i y'a kɛtɔ ye ka kelen fɔ i b'a sɔrɔ a ye fila kɛ n'i y'a kɛtɔ ye ka fila fɔ i b'a sɔrɔ 4 de don i b'a fɔ Sunata. Mais maliyɛnw kan ka jumɛn de faamu sur place. Maliyɛnw kan ka min faamuya sisan an bɛɛ ka to an ka armée la parce que anw dalen b'an ka so nin bɛɛ bɛ ka kɛ de pour que anw ka lafiya i ɲɛ bɛ nin jama fɛn fɛn na nin bɛɛ de b'i yɛrɛ di ninnu bɛɛ de bɛ sacrifice kɛ pour que an ka jamana ka lafiya donc an kan ka bɔ an ka considération ni sama-samaliw la bi an ka armée soutenir et 2012 kɛlɛ tun bɛ région 3 de la Gao, Tombouctou, Kidal mais dɛmɛbaga caman nana an ka jamana la Serval nana ka yɛlɛma ka kɛ Barkani ye MINUSMA nana ETM bi yan ECAP bi yan G5 Sahel bi yan Takuba bi yan mais o bɛɛ la an yɛrɛ ka armée n'o ye faama o bɛ yen mais o bɛɛ la lakanabaliya n'o ye insécurité ye a bɔra région 3 la ka na centre la Mopti ka na Segu ka bɔ Segu ka na Kulikoro ka bɔ Kulikoro ka na Sikaso ka bɔ Sikaso ka na Kayi Mali région jumɛn tora donc o kɔrɔ ye ko san 8 an dɛmɛbagaw nalen kɔfɛ an ma bɔ an nɔ la kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ effort bɛ ka k'an ka armée fɛ parce que n'an ka armée tun jɔlen tɛ ɲantuma Mali bin na maintenant f'an ka dɔn de yɛlɛma bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ jamana si kelen tɛ se k'a ni terroristes kɛlɛ diɲɛ jamana si terrorisme kɛlɛ daminɛna ye ko jamana kelen dɔrɔn y'a ka terroristes kɛlɛ donc an ma jɔ an ka armée la mais ni diɲɛ bɛɛ maajugu binni kan a b'a fanga fara ɲɔgɔn kan de ka fɛɛrɛ kɛ pour que o daga min b'aw da la o bɛ se ka bɔ aw da la cogoya min na donc bi an bɛ Ala fo ka Ala barikada nin taabolo kura min bɛ yen ani kunfilenna kura min bɛ yen an ka jamana marabagaw fɛ colonel Asimi Goita ale min ye an ka commando ye min ni jamana b'a bolo bi a ye hakilina minnu ta n'a ye taabolo minnu ta ça a porté son fruit parce que il faut le dire ni nin bɛɛ se n'i y'a ye nin bɛɛ sera ka kɛ c'est que président de sɔnna président de la république de sɔnna an ka président de la transition de sɔnna an ka chef d'état de sɔnna n'o ye Asimi Goita ye donc an bɛ Ala fo ka Ala barikada Asimi hakilina min b'a la a n'a ka jɛɲɔgɔnw hakilina min b'u la pour que ka jamana in bɔ bolo la vraiment maliyɛn bɛɛ kan ka nin hakilina in soutenir parce que Asimi yɛrɛ y'a fɔ ale ye jeune de ye maliyɛn population fanba ye jeune de ye donc an k'an battu nin ye nouvelle génération kura de ye an bɛ se k'a fɔ révolution kura dɔ de daminɛna an ka jamana kɔnɔ minnu ye 1960 ye olu ye maakɔrɔ ye olu man jan tuguni olu ye Modibo Kile ye donc an b'a fɔ n ko il y a eu 1960 mais il y a eu aussi 2021 donc 2021 min n'o bɛ bi o bɛ ka sɛbɛn ni Asimi Goita de ye a bɛ ka sɛbɛn ni Asimi Goita ani cɛŋanaw de ye a ye danaya da minnu kan i n'a fɔ ministre de la défense min n'a filɛ ka nin wale kɛ nin ye n'o ye colonel Sadio Kamara ye aw yɛrɛ bɔra a kalama a ma mɛn a taara tile 10 kɛ Russie a nalen ja minnu bilara
information na n'an y'o ye o ye mun ye o tɛ jeu ye wa jeu concours mɔgɔ minnu b'a faamu ko ministre tun taara jeu vidéo de lajɛ mais ministre tun bɛ nin de la donc dɔgɔkun in kɔnɔna na an ye kibaruya mɛn k'a fɔ hélicoptère 2 bɛ nana comme a tɛ se ka n'a ka dogo hélicoptère 2 bɛ ka na an nana su in na ka na lajɛ an y'a ye hélicoptère 4 de don des hélicoptères de combat 4 de don munition baden fɛnɛ donc ce qui ye nin ye ko min daminɛ ye Russie ka coopération o renforcer li nin ye ko min daminɛ n ka cɛ depuis su min bɛ ja a bɛ dɔn depuis a fitiri la an bɛ Ala fo k'Ala barikada. Merci bien Seydou. Merci beaucoup. Merci. Voilà comment on a fait donc bisu na ka keni bi juma do an am octobre kalo clé folo la en flene Bamako Pangulu Jigoro Bala aéroport international Modibo Keita anga jamana nyemo ka keni fintigla kauka wulika jo mununi jamana nyemo ya era kafo ko yelema mina do kele tabolo la yasa bamanti jekulu abe wati jambo obe ka dadigi ke ana o ya damne anga jamana koron fe ka boy kana chama chala obe mali fambe kono ali ni dogo kuna ayaye kaisara la kafo ko ataki kara langa jamana nyema o ye fele kurata sogel ko la magani o premier ministre atalen onikan ay ci galon foka yara ka fo ko gelabe anka ko ona fela chamonta donc ni o fela do suina donc suina aéroport international Modibo Keita la anana minando kumbe minamuni abetalike keleke pankulu ni o hélicoptère a denani baw akun fara ko flado an ran le ministre ka korfo kono ayara ka fo ko hélicoptère denani ko ore nana suina hélicoptère denani moni astana an ara ka jamana wakane bala an kuna nafolo an hélicoptère denani sa ka di an ka fintikila kawma yasa ka se ka bamanchu kele akala ka yara ka fotun ko munition ni ode kele ke balu ye o chama ba kono munition mo ni adira Mali jamana ma Russie jamana fe ayara ka foko ni wale mo ni abena Mali ani Russie jamana an ka chake nyonga ka akordo ka bachama do ala Mali ni Russie jamana ko an ka chake nyonga abeka ta tabolo nyuma fe ni watina ni be ode 70 ni be ode yara Malian bela jelena ka foko an ka jamana nyama o akili bala jamana nyama colonel Assimi Goïta ni are fintigila kay baw anali ayara ka fo ko basique nga do femuna o de lakana na manya ka fo ko ale ka basique lakana abi lakana ko don ko felani dabalu kan keka anga fintigila kaw ka o kologiria ka marama fen duma marama fen bato be se ka bamanti jakulu kele ka bo anga jamana kono ni o wale do colonel Sadio Camara aka korfo kono la ayara ka fo comme awara ay jawla chogumna ni kleflani na atara su jamana na ko wulka jomunu ni abika ke yasa collaboration ni o de chake nyonga ka seka teme ani Russie jamana nyonche ko ni o baraw de tasra do anga jamana nyemo fe ka teme ministre aleka tesiri fe ko ni bena ke Mali ani Russie jamana anga bolo nyonga ma konna ngani watina ko mi anga jamana premier ministre afa chogomna wulika jo fen ni o de ke anga jamana nyemo fe ya seka bamanti jakulu kele ko mi aya re ka foko ma fen be jamana fen be jien kono ni anya ka fo ameseka baraka nyonga kene ule aseka bamanchu kele ko jamana foite anjuge wa jamana fenfebe ni anu me baraka nyonga fe korle ko andeke masima fisiri wale anga jamana e mamuni uyo nyuma kanye ame o bela jelen fo nga on amina juma bi mallo amina juma bi ore bamanchi jakulu ka kele ko ni o wala dore ore la pankulu denani ni o hélicoptère de combat kele ke pankulu denani o jigna bi donc asana areka jamana wagane bakona la ani fokata se marama fen chamama olu dira ama Russie jamana fe shuina ameka ore kumbelike ay video partager ka chaya malikono ani maliko ka mauka se ka don shuina anga jamana nyamo ye wulika jomunke bon anw minnu yɛrɛ ye nin ye au lieu que anw fana k'o ɲɔgɔnna kɛ an tɛ se k'o kɛ au lieu que an ka kan kelen fɔ non toujours an bɛ ɲɔgɔn sama la ne bɛ nin kan na ne bɛ nin kan na ne bɛ nin fɛ ne bɛ nin fɛ c'est à dire tubabu filɛ je vais te le dire hein français filɛ hali parti politique kɛmɛ de b'u fɛ yen kunu an y'u ye tuma min na u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kan kelen dɔrɔn de fɔ ka kuma kelen dɔrɔn de fɔ c'est très important c'est un signal fort donc du coup an fana kan k'o de kɛ an kan ka kɛ Mali fɛ Mali ka intérêt min an kan ka taa o fanfɛla la aujourd'hui hélicoptère nani nana donna nataw la fɛn wɛrɛw bɛ sɔn ka na o fɛn wɛrɛw bɛ sɔn ka na munition min na déjà Russie bien an ɲɛ b'u la o bɛna hélicoptère ninnu jigi
on a pièce ou don nyona ya femme nganga do ba be montage na fonke donc formation ils font faire na quand même et puis barabeke quoi moi je trouve que c'est bien donc voilà c'est simplement cela je suis là qu'on est vraiment content Ouais. voilà Merci quoi. Ah, demi frappant. Voilà. J'ai gagné que vous voyez comment tu m'as J'ai une question. Oui. Voilà, c'est vrai que le monde où il y a la et que en tout cas tout français pour le de Dagadana Islam ni jamana ya ba Sadio Kamara bɛ ka jalaki de Assimi bɛ ka jalaki de k'a fɔ u ye schéma min ta c'est hasardeux tu ka baara kɛ ka baara kɛ k'a sɔrɔ ko an bɛ se ka mun fɔ u ye Non, bon, c'est-à-dire, c'est-à-dire, bien qu'ils soient convaincus, ils vont continuer à garder le même avis. Au cours du Bamanangana, bien que pour vous y là, ou bien le fait que Oumar sont, les preuves y là, sont quoi. Donc, au moment où nous nana, déjà ça fait quelques mois, il y a bon. Ou barake trop fait, il va donc volonté boula, ou il fera barake li nege boula quoi, ils veulent travailler, ou il fera preuve là. Bon déjà, moi nous sera qu'un avion Kelensa sur fond propre, le Casacé 295, ni Airbus, ou bien Espagne, au bloqué là, Francina, Djenyeron fait, ani Américain fait, Beyoyi, ou yo blocage qui. Bon, pourquoi problème faut être là? Au avion ça n'a mis la raquette amina, mais c'est beaucoup. Mais yo bloqué, car Bahama donne en fin ça n'est qu'au bloqué. Eh, maintenant, il y a du côté russe, il y a un hélicoptère nani black na yoroni gili. Ça veut dire que c'est pas la même chose. Un avion qui a ouli, avion parce que Nico Sadio Kamara il a échoué, ou bien que Assimi a échoué, ou bien que l'armée a échoué de manière générale. Eh, mais mon ami, afro il y a ni d'où doit attaquer. Radar te en boulot pour un avion qui a ouli. Mais nous on a un avion qui a ouli. Il faut que ait autorisation de nini radar tibu fait radar tibu join au Barkhane ka radar de pays ni ma fla bi c'est vrai aéroport là au radar les bis un espace aérien surveillé ou les banga sangolo koroshi ni avion ko kabi wuli avec hélicoptère ko kabi wuli kata dugu do surveillé kata dugu do laje o ba fo ko nan ko ulu genyogon kulu ka baraga nyogon do ku baraga nyogon do bi ku entraînement na wor la pour ba ka dugu ka attaquer mais c'est très grave un avion ou un avion bloqué comment té o mami fo. Ou quoi non, que l'armée malienne, on utilise des enfants soldats. Qu'on a des missions les utiliser, armée là, qu'on les camas, américains ont un avion bloqué. Ou qu'on transpondeur bloqué, c'est transpondeur mbala. Armée comme ça, qu'on ait un concours lancé, armée concours lancé. Si on veut, ni ambi ma ba quel fait, ma ba qui m'a dit qu'on a dossier de Serana. Achille démissionné. Déjà, nous il a dit démissionné. Ma corba nous n'a qu'à nous agir là. Nous restons là, nous sommes formation, c'est la catastrophe là. Où il y a 4 degrés là. On dit que nous bereta. On dit que nous bereta. Comment dire qu'il faut que ça mais ni avec qui démission c'est que Morbi Moromle tout sero. Il y a trop de dossiers déjà, il y a trop de candidats. Où n'en a eu hôtel. Mais il la fana ka foko Mori bala ka blodi nyoma kele mogomuni. Pour crime de guerre, pour ou ko jugu baw de kele keneka. Nous tela kele. Non, outil nous faire ça, ou bien ka kuma nous faut ay francito ça. Ne a foyer amena ay francito. Ou bien il faire do les faux français machine. Ay francito ça. Voilà comment on fait chogomna ni wati na ame aéroport international Modibo Keita la anga jamana ministre munga chawnya flendo finti la kawma ministre de la défense et des anciens combattants colonel Sadio Kamara aleni aga jokulu unana yasa kaseka na minon kumbe minamu ni obetalike pangula ni hélicoptère denani kan okumbe bisuina hélicoptère nous abena nye anga fintigela comme ko sobe baw la kana ka la ka fo sans faire sera o nyetika bon ko sobe sans faire sera o force ga bon ko sobe donc ni o wala doy wala mo ni anga jamana nyemo ya reka fo o ka wulika jow ani o ka ngania nyumon ya saka seka bamanti jekulu kele ka seka malien den lafia kambo bamanti bolo bo bamanti jekulu o ye antoro ko sobe ka damna jamana nord la kana fo chama cha fana la ka fo tuguni bisu na munition chamandira anga jamana ma resu bolo la
k'a fɔ ni avion ninnu sɔrɔla Mali jamana ani Russie jamana ka collaboration ni wala dɔ wala mun ni an ka jamana premier ministre Choguel Kogala Maïga a y'a fɔ Nations Unies na ko maa fɛn fɛn de bɛ yen jamana fɛn fɛn de bɛ yen anw tɛ jamana bɔ jamana la jamana mun ni anw b'a dɔn k'a fɔ an n'a bɛ se ka bolo ɲɔgɔnma kɛ yaasa ka se ka bamaciw kɛlɛ ko an n'u bɛɛ bɛ bolo ɲɔgɔnma kɛ anw tɛ kɛ jamana si ma fitiriwale jamana min ye Mali jamana dɛmɛ fɛn o fɔ Mali tɛ jamana fitiriwale premier ministre ka fɔ la maa fɛn fɛn bɛ yen ni o nana anw dɛmɛ an bɛ o bɛɛ fo nka ko fɛn min ye ka finitigilakaw k'u ka walew ka a caya caya fan bɛɛ lajɛlen fɛ baw bamananw b'a fɔ ko nɔn si yɛlɛmako kelen ko o de sɛgɛlen don subaga yɛlɛmako kelen o de sɛgɛlen don ko o de la ko an bɛna yɛlɛma caman don an ka finitigilakaw ka taabolo la yan finitigilakaw ka fɛn bɛɛ a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ ko yɛlɛma caman bɛna don a la yaasa fɛn min bamaci jɛkulu olu ka se ka kɛlɛ nin waati in na ka kɛ ni bi su na ye an bɛ octobre kalo tile fɔlɔ la pankulu jigiyɔrɔ la donc premier ministre a ye kɔrɔfɔ di aw yɛrɛ ma aw yɛrɛ ye k'a fɔ nin bɛna kɛ wala ye nin bɛna kɛ wala ɲuman ye an ma a bɛ sɔn ka kɛ sababu ye anw ma yaasa ka se ka bamaci kɛlɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye anw ma fɛnɛ ka se ka fɛn min ye maa jugu ninnu ka o dagabɔ an da la ka an ka finitigilakaw ka o galabu foni bawo ni finitigilaka y'a dɔn ko minɛn b'a bolo n'a y'a dɔn k'a ka ɲɛmaaw jama la a bɛ wulikajɔw kɛ a bɛ cɛsiriw kɛ yaasa ka se ka bamaciw kɛlɛ a ye video in partager ka caya a y'a partager yaasa maliyɛnw bɛ se ka a lasɔrɔ an bɛ se k'a fɔ an ka jamana furancɛla fanga kɔnɔna la nin ye wulikajɔba ye nin ye paraɲɛba ye nin ye réalisation ba ye réalisation mun ni a bɛna ɲɛ an ka jamana lakanako ma donc nin ye wulikajɔ mun ye wulikajɔ mun ka fara wulikajɔ caman kan maliyɛnw bɛna a fo bawo wulikajɔ mun don a bɛna kɛ sababu ye bamaci jɛkulu ka se ka an kolo gɛlɛya ka se ka dɔ bɔ a la an bɛ a jigiya de a ka kɛ bamaci jɛkulu u yɛrɛ dagabɔlen an da la pewu nin ka kɛ waati kura ye waati mun ni maliyɛn bɛ se ka a yɛrɛ lafiya waati mun ni maa bɛ se ka bɔ Mali jamana kɔnɔ ka daminɛ kɔrɔn fo tilebi ka taa camancɛ fan fɛ waati min na ni sɛnɛkɛla bɛ se ka bɔ camancɛ fɛ diɲɛ don o don waati ka taa ka foro kɔnɔ ka se ka sɛnɛfɛnw sɔrɔ an b'a fɔ nin bɛ se ka kɛ waati ɲuman ye o la an b'a jigiya k'a fɔ nin ye waati ɲuman natɔla ye o la an b'a jigiya k'a fɔ nin ye malidenw ka bamaci jɛkulu kɛlɛli ka bɔ anw kan pewu an b'a jigiya k'a fɔ nin ye o walew ye an b'o duwawudon kɛ an ka jamana ye ka o duwawudon kɛ an ka jamana ye lakana ka sabati jamana kɔnɔ an ka finitigilakaw ka se ka o lakana u ka se ka bamaciw kɛlɛ a ye video in partager ka caya a y'a partager maliyɛnw bɛ Mali fan fan maliyɛn bɛ Mali dugu maliyɛn bɛ diɲɛ fan fan bɛɛ lajɛlen ka se ka a lasɔrɔ aw ni ce aw ka ɲɛmadalu la k'an bɛn waati wɛrɛ. Voilà, comment on a dit, il y a jamana la. Il faut bien correct. Voilà, merci.